अस्सलाम वालेकुम एंड नमस्ते। मैं हूं आपका दोस्त संतोष कुमार। आज फिर अपने फेसबुक लाइव शो में एक गेस्ट के साथ हाजिर हूं। आज का जो हमारा गेस्ट मुल्तान से उनका ताल्लुक़ है, शाहिद हसन जोया साहब, बहुत ही यानी कि अपना नाम कमाया है बिज़नेस में। तो इन्होंने अपना बिज़नेस कैसे से स्टार्ट किया, लाइफ जर्नी इन्हों से सुनेंगे और इन्हों की यानी कि ज़िंदगी के बारे में सब कुछ जानेंगे और कैसे यानी कि हम एक अच्छे बिज़नेसमैन बन सकते हैं, वो भी इनसे जानेंगे। शाहिद हसन साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसी है तबीयत आपकी? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू संतोष, आपने मुझे अपने शो में बुलाया। आपकी मोहब्बतों और आपकी चाहतों का शुक्रिया। मैंने आपकी वाल देखी, मैंने आपका सर, थोड़ा-सा काम देखा, मुझे अच्छा लगा। आप काफ़ी एनर्जेटिक हैं और अच्छे लगे मुझे। तो जैसे आपने मुझे कहा कि मैं लाइव आना चाहता हूँ, तो मैंने कहा मेरे पास टाइम है तो ज़रूर चलते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सर। लॉट ऑफ थैंक्स सर। मैं आपका शुक्रिया करता हूँ, आपने यानी अपना कीमती वक़्त निकाल के मुझे दिया। तो सर, सबसे पहले मेरा ये आपसे क्वेश्चन है कि आप अपना छोटा-सा, जैसे कि आपको सब जानते हैं, लेकिन थोड़ा-सा आपका तारुफ़ करा दें कि जो हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारे जो दोस्त देख रहे हैं, वो जान पाएँ आपको। जी। मेरा नाम शाहिद हुसैन जोया है। पंजाब का एक डिस्ट्रिक्ट खानेवाल है, वहाँ से मेरा ताल्लुक़ है। गाँव में मैं रहता हूँ और तालीम मेरी बीए है। मैंने अपना जो जर्नी है, यानी प्रोफेशनल करियर का आगाज़ जो है वो एक झाड़ू देने की मुलाजमत से किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं 4 कंपनियों का मालिक हूँ। और इन सालों में, यानी इन 20 सालों में स्वीपर से लेके कंपनी मालिक होने तक जो कुछ मैंने सीखा या जो मैं सीखता हूँ वो यूट्यूब पे, फेसबुक पे और दोस्तों को सिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये मेरा एक इंट्रोडक्शन है। फर्दर आप सवाल करेंगे, मैं जवाब दूँगा। जी, जी सर। सर, आपकी यानी लाइफ़ स्टोरी बताएँ, आपने कहाँ से काम शुरू किया? आपने किस स्ट्रगल यानी कि जद्दोजहद की, कितनी जद्दोजहद की और कितनी मुश्किलातों को सामने नज़र होते आप बढ़ते रहे? जी। ये 20 साल का सफ़र है। सुनाने में 20 साल लगने चाहिए। जी, जी। लेकिन ऐसा है कि हाँ, बिल्कुल। सर मुख्तसरन लेकिन पन जी, जी। मुख्तसरन मैं जो है ना वो बताता हूँ कि लाइफ में एक्चुअली हकीकतें क्या हैं, हम देखते क्या हैं, होता क्या है, हुँ, सीखते क्या हैं। तो मैंने अपने जो प्रोफेशनल करियर का आगाज़ है ये तो किया था 2001 से। लेकिन उससे पहले कुछ हालात अच्छा। ऐसे थे कि बचपन में ही जब मैं 4th 5th क्लास में पढ़ा करता था, तो तभी हमारे घर के सामने एक जंगल है, वहाँ से हम लकड़ियाँ काटा करते थे। तो वो लकड़ियाँ काट के घर लाते थे। उससे हमारे अपने घर का ईंधन जो है वो भी यानी वहीं से आता था और जो एक्स्ट्रा लकड़ियाँ होती थी उसको बेच के हम जो है वो थोड़ा-सा अपना निज़ाम जो है किचन का निज़ाम वो चलाने की कोशिश करते थे। ऐसा हमेशा से नहीं था। दरमियान में 3-4 साल ऐसे आए जिसमें काफ़ी क्राइसिस रहा, तो उसमें हमने सभी ने, पूरी फैमिली ने मिलके जो है वो मदद की और उस क्राइसिस से निकले। जब मैंने मैट्रिक कर लिया तो मुझे लगता था कि बस मेरी तालीम मुकम्मल हो गई। अब मुझे कुछ ना कुछ जॉब वगैरह करनी चाहिए। तो कारोबार की उस सही, वक़्त तो सोच नहीं थी और ना ही इतने रिसोर्सेज़ थे, तो मैं हैदराबाद में गया था, सिंध में, काम करने के लिए। सही। तो वहाँ मुझे स्वीपर की जॉब मिली थी, झाड़ू देने का काम था। अ, उस वक़्त मुझे ना 83 73 रुपीज़ पर डे मिला करते थे, मुझे अच्छी तरह याद है। यानी 21-2200 रुपया महीना जो है ना वो होता था, अगर छुट्टी ना करें तो। और अगर छुट्टी करेंगे तो छुट्टी के पैसे भी कट जाते थे। वहाँ पे मैंने कट जाते काफ़ी हैं, सही। स्ट्रगल की। स्ट्रगल ऐसे की कि वहाँ पे खाना खुद पकाना पड़ता था। वो 5-6 रूममेट्स होते थे तो सबकी बारी लगी होती थी। किसी के ज़िम्मे झाड़ू देना था तो किसी के ज़िम्मे बर्तन धोना, किसी के ज़िम्मे खाना पकाना था तो किसी के ज़िम्मे बिस्तर लगाना था। तो मिल-जुल के काम होता था। लेकिन जब ड्यूटी से वापस आते थे तो थक बहुत जाते थे। मैंने वहाँ पे अच्छा टाइम गुज़ारा, मैंने डबल शिफ्ट्स की वहाँ पे और जहाँ पे लोग जो हैं वो 1500 रुपया महाना बमुश्किल बचा सकते थे, तो मैंने जो है वो 2500 से 3000 रुपये महाना भी बचाए वहाँ पे।
اس وقت یہ پیسے بہت ہوا کرتے تھے فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے. یہ میں بات کر رہا ہوں 2001 کی. تو ساتھ میں تعلیم بھی جاری رکھی. میٹرک کے بعد ایف اے کیا, ایف اے کے بعد بی اے کیا, بی اے کے بعد ایم بی اے میں ایڈمیشن لیا. تو یعنی یہ ساتھ ساتھ چلتا رہا اور وقت بدلتا رہا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو ہمارا ٹائٹل ہوتا ہے یعنی جاب ڈسکرپشن جی ہوتی ہے وہ بھی چینج ہوتا رہا. تو ایک وقت آیا کہ یہ سویپر جو ہے وہ جنرل مینیجر بن گیا. اس دوران میں یہی سوچتا رہتا تھا کہ کسی نہ کسی طرح سے میں نے اپنا کاروبار جو ہے نا وہ شروع کرنا ہے. ریسورسز نہیں تھے, پروڈکشن کا بندہ تھا, مینجمنٹ کا بندہ تھا, سیلز کے بارے میں پتہ نہیں تھا. اپنا کاروبار سٹارٹ کیا میں نے 2011 میں. 2011 میں جب کاروبار سٹارٹ کیا تو 2014 تک جو ہے نا اس کو جیسے تیسے میں نے چلایا, اور بہت اچھا چلایا. یہ نہیں کہ ٹھیک نہیں چلایا, لیکن نا تجربے کاری اور غلط پالیسیاں ان کی وجہ سے کافی نقصان ہوا. تھوڑا بہت نہیں, بہت سارا نقصان ہوا. اس کے بعد پھر میں 1.5 سال کے لیے جاب پہ گیا, لیکن پھر واپس آیا اور اس مرتبہ یہ ٹھان کے آیا کہ اب جو بھی ہو اپنے کاروبار کے اندر میں نے آگے بڑھنا ہے. جو غلطیاں پہلے کی ہیں ان سے جو سیکھا ہے وہ غلطیاں دوبارہ نہیں کرنی. عقل مند بندہ وہ ہوتا ہے جو دوسروں کی غلطیوں سے سیکھ جائے, اور بیوقوف وہ ہوتا ہے جو اپنی بالکل غلطیوں سے بھی نہ سیکھ پائے. تو میں نے یہی فیصلہ کیا کہ میں نے بیوقوف نہیں بننا, اپنی جو غلطیاں ہیں اور دوسروں کی جو غلطیاں ہیں ان سے سیکھتے ہوئے آگے بڑھنا ہے تاکہ نقصان نہ ہو سکے. تو میں نے دوبارہ اپنی کمپنی کو سٹارٹ کیا اور پھر مڑ کے نہیں دیکھا کہ حالات کیا ہیں. اس پر لگا رہا, محنت جاری رہی. آج الحمدللہ بزنس سیٹل ہے, اور ساتھ میں آزاد چائے والا اور ریحان اللہ والا کی مہربانی سے یعنی ان کو دیکھ دیکھ کے ان کی موٹیویشن اور انسپائریشن سے میں نے جو ہے وہ یوٹیوب چینل کا آغاز کیا, اور اس پہ بھی الحمدللہ میں نے اچھا کام کیا, اور لوگ مجھے اچھا چاہتے ہیں, پسند کرتے ہیں, اپریشیٹ کرتے ہیں, زبردست. اور بس یہ سلسلہ چل نکلا. ابھی میں ایک پریکٹیکل بزنس اسکول چلا رہا ہوں جہاں پہ ملک بھر سے لوگ میرے پاس آتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے کاروبار کرنا سیکھتے ہیں, اور اس کے بعد اپنی عملی زندگی میں قدم رکھتے ہیں اور پیسے کماتے ہیں. اگر کہیں مشکل آتی ہے, پرابلم آتی ہے تو مجھ سے رابطہ کرتے ہیں. اگر ممکن ہوتا ہے تو میں ان کی رہنمائی ضرور کرتا ہوں. تو بس یہ ہے میری چھوٹی سی لائف سٹوری. تو آپ پوچھیں, اگر کچھ پوچھنا چاہیں تو میں انشاءاللہ جواب دوں گا. جی 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 شاہد صاحب, سر آپ نے یعنی کہ سب سے پہلے سنا تھا کہ مٹی سے کام آپ نے اسٹارٹ کیا تھا اور 1000 روپے میں آپ نے اپنا بزنس شروع کیا تھا. یہ کتنی قدر بات سچ ہے جی, ان کے بارے میں. میں چونکہ ملتان میں رہتا ہوں تو ملتان میں نہیں, ملتان کے نزدیک ایک جگہ تونسا, صحیح. تونسا سے ایک مٹی نکلتی ہے جس کو بینٹونائٹ کلے کہتے ہیں. اصل صحیح. میں بینٹونائٹ کلے جو ہے نا یہ ایک قسم کی چکنی مٹی ہے جس سے مڈ ماسک بنائے جاتے ہیں. تو وہ 5 روپے کلو ہے. 5 روپے کلو مٹی لے کے اس کی 10 گرام سے 20 گرام تک کی جو ہے نا وہ پیکنگ کی جاتی ہے, اور اس کا پیکنگ میٹیریل بھی کچھ مہنگا نہیں, یعنی آپ 200-250 روپے میں اس کا مٹیریل خرید سکتے ہیں. تو 5 روپے کلو والی مٹی جب 10 گرام کی پیکنگ میں جاتی ہے تو 1 کلو میں سے 100 پیکٹ نکلتی ہیں, اور ایک پیکٹ جو ہے وہ صحیح. 10 روپے کا بکتا ہے. تو 100 پیکٹ کو جب ہم 10 سے ضرب دیتے ہیں تو یہ 1000 روپے بنتا ہے. یعنی 5 روپے کلو کی مٹی جس کے اوپر ہمارا ٹوٹل ایکسپینس پیکنگ مٹیریل سمیت 90 سے 100 روپے ہوتا ہے, وہ 1000 روپے کی بکتی ہے. یعنی 100 روپیہ لگا کے 900 روپیہ آپ کما سکتے ہیں. تو اتنا زیادہ پروفٹ کسی اور بزنس میں تو ہو نہیں سکتا. اسی لیے میں نے اس پہ ایک ویڈیو بھی بنائی اور اس کا نام رکھا مٹی سے سونا نکالنے کا کاروبار. تو واہ واہ. سونے میں بھی اتنی پروفٹ نہیں ہوتی ہے جتنی اس مٹی میں ہوتی ہے. تو بس وہ پھر مشہور ہو گئی میری یہ بات کہ یار یہ مٹی سے سونا نکال سکتے ہیں, یا مٹی بیچ کے لاکھوں کمانے کا گر ہے ان کے پاس. کیونکہ بہت سے لوگوں نے کیا, مجھ سے پہلے بھی بہت لوگوں نے کیا, میرے بعد بھی بہت سے لوگ کر رہے ہیں. تو یہ یعنی اچھا کام ہے, چھوٹی انویسٹمنٹ سے شروع ہونے والا. یعنی آپ کے پاس 1000 روپیہ ہے تو آپ اپنے نام سے ایک پروڈکٹ بنا کے آپ مارکیٹ میں جا سکتے ہیں اور پیسہ کما سکتے ہیں. سیلز جو ہے یہ تھوڑا سا مشکل سبجیکٹ ہے,
لیکن یہ جو تھوڑا بہت مارکیٹ کا بندہ ہے ٹچ رہتا ہے اس کو سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ اتنا مشکل نہیں ہے جی. زبردست. تو شاہد صاحب یعنی کہ آپ نے جب کام اسٹارٹ کیا تو لازمی آپ کو کچھ مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن دیکھے جائیں ابھی تو آپ ایک کامیاب انسان ہیں، کامیاب بزنس مین ہیں، تو اب آپ کی کتنی فیکٹری ہیں اور کتنے یعنی بے روزگار لوگوں کو آپ نے کام پہ لگایا، ان کو سکھایا. جی اس کے بارے میں بتائیں. فیکٹریاں تو میری ابھی 2 ہیں لیکن کمپنیاں 4 ہیں. ایکچولی ہوتا یوں ہے کہ ایگزیکٹ فگر بتانا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن ایک محتاط صحیح. اندازے کے مطابق 5,000 سے زیادہ لوگ ہیں جو مجھ سے سیکھ کر یا مجھے دیکھ کر اپنی مائکرو فیکٹری سٹارٹ کر چکے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے اور اس میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اس میں یعنی کمی نہیں ہو رہی ہے جی. زبردست. تو یعنی کہ صرف آپ فیکٹری آپ کی کس طریقے سے یعنی چلتی ہے، اس میں کس کے حساب سے کام ہوتے ہیں، یعنی کس حساب سے کیا چیزیں وغیرہ بنتی ہیں یا کس حساب سے پروڈکٹ ہوتا ہے؟ جی. جو میرا پروڈکٹ ہے یہ ذرا ڈیفیکلٹ سبجیکٹ ہے، یہ آسان سبجیکٹ نہیں جو میرا کاروبار ہے، لیکن جو بزنس اسکول ہے جہاں پہ یعنی میں لوگوں کو بچوں کو ٹریننگز دیتا ہوں، فری ٹریننگز دیتا ہوں، اس میں بتا سکتا ہوں کہ کیسے کیسے اور کیا کیا ہو رہا ہے. سب سے پہلے ہم یہاں پہ سکھا رہے ہیں کہ کم سے کم پیسوں میں کیسے بزنس اسٹارٹ کیا جا سکتا ہے. مثال کے طور پہ یہاں پہ سکھاتا ہوں کہ بغیر مشینوں کے آپ ٹف ٹائل کیسے بنا سکتے ہیں، تو اس کو بنانے کا طریقہ جو ہے وہ باقاعدہ پریکٹیکل ٹریننگ کے ذریعے سکھایا جاتا ہے. پھر میں یہاں پہ سکھا رہا ہوں کہ کیسے آپ تھوڑے سے پیسوں کے ساتھ اپنا ایک کپڑے والا ٹیشو پیپر جو ہے کلاتھ ٹیشو، اس کا بزنس اسٹارٹ کر سکتے ہیں. پھر یہاں پہ ہے کہ شیمپو کیسے بنایا جا سکتا ہے، اپنی چھوٹی فیکٹری کیسے لگائی جا سکتی ہے. اس کے بعد ہینڈ واش کیسے بنایا جا سکتا ہے، ڈش واش کیسے بنایا جا سکتا ہے، ٹوائلٹ کلینر کیسے بنایا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں جیسے کہ برتن دھونے والا صابن کی فیکٹری کیسے لگا سکتے ہیں، ہوائی چپل بنانے کی فیکٹری کیسے لگا سکتے ہیں، واشنگ پاؤڈر کی فیکٹری کیسے لگا سکتے ہیں، نہانے والے صابن کی فیکٹری کیسے لگا سکتے ہیں، ڈسٹیمپر بنانے کی فیکٹری لگانے کا طریقہ. تو یہ اور اس جیسے اور بہت سے چھوٹے چھوٹے کاروبار جن کی پریکٹیکل ٹریننگ دی جاتی ہے. میرا ایک سلوگن ہے، آؤ سیکھو ہر اتوار شاہد حسین جویا کے ساتھ. تو ہر اتوار کو میرے پاس لوگ آ کے یہاں پہ سیکھتے ہیں. نہ تو یہاں پہ سیکھنے کی کوئی فیس ہے، نہ کھانے کی کوئی فیس ہے، نہ رہنے کی کوئی فیس ہے، یہ سب فری ہے. جو بھی آنا چاہے وہ آ سکتے ہیں، آ کے یہاں سے سیکھ کے اپنا کاروبار کا آغاز کر سکتے ہیں جی. زبردست زبردست. تو سر میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ بچپن میں ہر انسان کا اپنا ایک ڈریم ہوتا ہے، اپنا ایک یعنی کہ ٹاپک ہوتا ہے، اپنا ایک گول ہوتا ہے، کہ آپ کا یہی گول تھا کہ میں بڑا ہو کر ایک اچھا بزنس مین بنوں یا اور کوئی گول تھا؟ جی. ایک بات تو طے ہے کہ کرنا تو میں کاروبار ہی چاہتا تھا، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن کون سا کاروبار اور کیسے یہ نہیں پتا تھا. یہ جو راہیں ہیں یہ وقت نے متعین کی ہیں، اس میں میرا کوئی کردار نہیں کہ میں نے یہی کرنا ہے. حالات جس طرف لے گئے اسی فیلڈ کے اندر میں نے پنجہ آزمائی کی اور الحمدللہ میں کافی کامیاب ہوں. زبردست. تو شاہد بھائی ہم یعنی کہ ہمارے جو کافی ایک اچھے انسان ہیں، اگر وہ کانٹیکٹ کرنا چاہیں آپ سے کچھ سیکھنا چاہیں تو کس طریقے سے سیکھ سکتے ہیں؟ آپ کی یعنی کمپنی کو جوائن کرنا چاہیں. مجھ سے سیکھنے کے لیے میرا ایک آفیشیل نمبر ہے 0320 50 55 835. اس پہ رابطہ کر کے لوکیشن پوچھی جا سکتی ہے، ٹائمنگ پوچھی جا سکتی ہے اور یہاں پہ آ کے کام سیکھا جا سکتا ہے. صحیح. تو یعنی کہ یہاں پہ آ کے ڈائریکٹلی اسے کام سکھانے کے بعد یعنی کیا آپ کا پروسیس ہوتا ہے، کتنے مہینوں کے بعد آپ جاب پہ لگاتے ہو، اور کیا تنخواہ ہوتی ہے؟ کام کے حساب سے تنخواہ تو کام کے حساب سے ہی ہوتی ہے، تو کیا پروسیس ہوتا ہے ان کا؟ نہیں، میں کسی بھی بندے کو نوکری پہ نہیں رکھتا اور نہ ہی میرا یہ ایم ہے. میں تو سکھاتا ہوں کہ آؤ کام سیکھو، ایک دن کے اندر سکھاتا ہوں، مہینوں کے نہیں، ایک دن کے اندر سکھاتا ہوں اور اس کے بعد کہتا ہوں بابا جاؤ جا کے چیزیں بناؤ اور بیچو. اچھا، یعنی آپ کو صرف کام سکھانا ہے، راستہ دکھانا ہے، جیسے وہ لوگ خود ہی کام کریں. بالکل ایسے. بالکل. زبردست زبردست.
तो सर आजकल यानी आप कोरोना की वजह से कैसे आप अपनी फैक्ट्रीज वगैरह अपने काम हैंडल कर रहे हैं? एसओपीज पे अमल दरामद करने की कोशिश करते हैं और काम करते हैं, क्योंकि काम नहीं करेंगे तो मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। चूँकि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ बहुत सारी फैमिलीज अटैच हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि काम को बंद करके बैठ जाया जाए। बस यही है कि एहतियात करते हैं और उसी एहतियात के साथ काम करने की कोशिश करते हैं। जितना मुमकिन है उतनी एहतियात करते हैं। सही सही जबरदस्त। तो सर यानी आपकी ये बिजनेस पे ही बात होती है, बिजनेस पे ही मैं सारा कुछ जानना चाहूंगा। काफी ऐसे लोग होते हैं तो बचपन में यानी सोचते हैं कि मुझे ये काम करना है, लेकिन वो काम कर नहीं पाते, यानी पीछे हट जाते हैं। लेकिन आप बड़े हैं, आप आगे बढ़ते रहें, उसकी यानी खास वजह क्या है? कुछ उसके पीछे आप यानी किस दोस्तों का हाथ है या पेरेंट्स का हाथ है, यानी इंडिपेंडेंट हो या अनडिपेंडेंट हो? जी। इसमें सबसे बड़ा किरदार तो मेरे वालिद साहब का है, जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया, हमेशा अप्रिशिएट किया। और जब भी कभी कोई मुश्किल वक्त आया तो मेरे साथ ऐसे खड़े हो गए कि मुझे फील ही नहीं हुआ कि मेरे ऊपर मुश्किल वक्त है। सबसे पहले तो मैं यानी ये समझता हूँ कि मेरे वालिद साहब का बहुत बड़ा हाथ है इसमें। दूसरी बात ये कि कामयाब होने वाले जो लोग होते हैं ना, उनमें कुछ खूबियाँ होती हैं और वो कॉमन होती हैं। एक दो का जिक्र करता हूँ, वैसे तो लंबी लिस्ट है। मैंने एक वीडियो भी बना दी है कि कारोबार में कामयाब होने वाले बंदों की निशानियाँ। पहली ये कि जितने भी लोग कामयाब हुए उनमें एक खूबी कॉमन है, आप किसी भी बंदे को उठा के देखिएगा कि वो मुस्तकिल मिजाज है। उनके अंदर मुस्तकिल मिजाजी कूट कूट के भरी हुई है। ये नहीं कि आज एक काम शुरू किया, महीने बाद दूसरा कर लिया, तीसरे महीने तीसरा कर लिया। यानी जो काम शुरू करते हैं उसको ख़त्म नहीं करते, मुस्तकिल मिजाज होते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी खूबी जो होती है वो होती है कि उनको गुस्सा नहीं आता। अगर आप किसी शख्स को देखें और उसे गुस्सा आता हो तो समझ लीजिएगा कि ये कामयाब कारोबारी नहीं है या नहीं बन सकता। ज़रूरी नहीं है कि ये जो खूबियाँ मैं बता रहा हूँ ये सभी लोगों में हों, लेकिन ये होंगी तो ही आगे बढ़ा जा सकेगा। इसके बगैर आगे बढ़ने का मतलब ये है कि धक्का लगा लगा के आगे जाना है आपने। तो जिन लोगों के अंदर ये खूबियाँ नहीं है वो ये खूबियाँ पैदा भी कर सकते हैं अपने अंदर। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें ठीक होती चली जाती हैं। जबरदस्त। तो सर मेरा आपसे यही दोबारा यही क्वेश्चन है कि काफी सारे जो यानी रिचेस्ट पीपुल हैं, अमीर पीपुल हैं, वो यानी कामयाब हुए हैं अपने कारोबार से। जैसे कि आजकल का हमारा मुआशरा, मैं ये नहीं बोलता कि तालीम लाजमी नहीं है, लेकिन तालीम के साथ टैलेंट भी होना चाहिए, उसको आर्ट भी आना चाहिए। उसके बारे में थोड़ा डीपली बताएं, हमें क्या करना चाहिए तालीम के साथ साथ? देखिए, जो तालीम है ये तो लाजमी है, इसके बगैर तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल आजकल के दौर में सही। तालीम, आजकल के दौर में क्या, कभी भी तालीम के बगैर तो ज़िंदगी अरे नामुमकिन है, अधूरी है। सही बाकी सही रह गई सही। हुनर की बात। देखिए, हुनर कोई भी पेट से सीख के नहीं आता, यहीं इसी दुनिया पे बिल्कुल आके सीखते हैं। और असल में होता ये है कि हम ये सोचते रहते हैं पैसा आएगा तो हम कोई कारोबार शुरू करेंगे, और सही पैसा कहता है कि भाई तुम कुछ शुरू करोगे तो मैं आऊँगा। थोड़ी सी मेहनत करें ना हम, थोड़ी सी, तो पैसा जुटाया जा सकता है, उससे हम अपना काम जो है ना वो शुरू कर सकते हैं। हम शुरू में ही, यानी जब हमारे पास पैसा नहीं होता तब भी हम ये सोचना शुरू कर देते हैं कि कारोबार हमारे बस की बात नहीं है, हमें नौकरी कर लेनी चाहिए। सही। आपने आपने अपनी लाइफ में देखे होंगे ऐसे लोग जो बसों में पानी बेचते हैं। बिल्कुल। वो सबसे अच्छे बिजनेसमैन है, आपको पता है उन लोगों की वाह। इन्वेस्टमेंट क्या है? एक बाल्टी, दो गिलास, 5 रुपए की बर्फ और सड़क किनारे लगे नलके से भरा हुआ पानी, यही इन्वेस्टमेंट है ना। जीरो इन्वेस्टमेंट से जी हाँ। डेली 1,000 रुपया कमा के जाते हैं। उनके पास लाख रुपया हो तो वो कितने पैसे कमाएंगे, जरा सोचिए। कमाएंगे। बिल्कुल। कमाएंगे। सर ऐसे अगर हम टिप्स बताएं ना, ऐसे टिप्स। अगर हम रास्ता दिखाएं ना इन लोगों को कि आप क्या कर सही सकते हो या क्या बन सकते हो, हमें सिर्फ रास्ता दिखाना है, करने वाले ये खुद ही हैं। सही। ये आज जी हाँ। बंदा जो बस में पानी बेच रहा है, ये 5 साल के बाद बोतल में भरा हुआ पानी बेचने की कंपनी का मालिक बन सकता है। मालिक बन सकता है। क्यों नहीं बन सकता? क्या कमी है? अगर 1,000 रुपये कमाता है तो 200 रुपये रोजाना साइड पर रखने ना। आज बसों में पानी बेचता है, थोड़ा टाइम गुजरेगा तो खुद बैठ जाएगा,
आगे बंदे हायर कर लेगा बसों में पानी बेचने के लिए, सही बात बाइंडिंग है। एग्रीमेंट कर सकता है, बोतल लेके उस पे अपना लेबल लगा के किसी कंपनी से फिलिंग करवा के बेच सकते हैं। आज बसों में बेचता है, कल दुकानों पे बेच सकेगा, डिस्ट्रीब्यूटर्स को बेच सकेगा, होलसेलर्स को बेच सकेगा। जब थोड़े से और टाइम गुजरेगा और पैसे जुटाएगा तो वो अपना प्लांट लगा के अपनी कंपनी रन कर सकेगा, अपने नाम से अपने ब्रांड से मार्केट में जा सकेगा। तो ये मुश्किल नहीं होता, सिर्फ ना विजन चाहिए होता है या फिर रहनुमाई चाहिए होती है कि यार जो आप कर रहे हो ये बहुत अच्छा है, इसको करते रहिए, लेकिन इसमें से थोड़ी थोड़ी सेविंग करके अगला स्टेप ये है आप उस पर चले जाइए। और उससे अगला स्टेप ये है, जब लोगों की जहन साजी कर देते हैं हम, तो लोग खुद ही कर लेते हैं। एक सही वक्त था जब हमें सिखाने वाला कोई नहीं था। आज तो हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी यूट्यूब मौजूद है। आज हम कुछ भी बिल्कुल। सीखना चाहते हैं, कुछ भी बनना चाहते हैं, तो वो यूट्यूब से देख के सीख के बन सकते हैं। मुश्किल तो नहीं है ना, थोड़ी सी मेहनत जी ही हाँ। चाहिए। अगर हम थोड़ी सी मेहनत नहीं करेंगे अपनी ज़िंदगी में सुधार लाने के लिए, तो फिर तो आएगा नहीं। थोड़ी सी मेहनत करें, थोड़ी सी अब मेहनत करें और उसके बाद लाइफ झींगा लाल है। और सबसे बड़ा उस्ताद गूगल भी है हमारे साथ। अब गूगल और यूट्यूब एक ही चीज़ नहीं है। आप गूगल तो पे कुछ भी पूछें, गूगल तो फौरन तुरंत जी जवाब देने के लिए बैठा हुआ है ना, कि हाँ जी पूछें क्या हाँ, पूछते हैं। क्या पूछते हैं, जी जी। तो सर शायद साहब आपसे यानी खूबसूरत बातें हुई, आपका खूबसूरत यानी मिशन है और खूबसूरत आप काम कर रहे हैं, बहुत ही हमें अच्छा लगा। तो सर आपकी यानी फैक्ट्रीज कहाँ किस इलाके में है, और आप यानी जिस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं मुल्तान से, उसके बारे में हमें कुछ बताएं। मुल्तान औलिया उल्लाह का शहर है, यानी यहाँ पे इसको कहते हैं द सिटी ऑफ सेंट्स। बहुत जी मशहूर बुजुर्ग हस्तियाँ जो हैं वो यहाँ पे दफन है। ये आमों की सरजमीन है, यानी जो फलों का बादशाह आम होता है वो हाँ। मुल्तान में सबसे ज़्यादा मशहूर है। यहाँ पे बहुत सारे बागात हैं। अगर आप मुल्तान से निकलें लाहौर की तरफ, तो मुल्तान से निकलते ही बागात शुरू हो जाते हैं, और 10-15 किलोमीटर तक सड़क के दोनों तरफ बड़े खूबसूरत जो है ना वो बाग मौजूद हैं। बड़े बड़े बागात और बड़ा खूबसूरत मंजर भी पेश करते हैं, और ये मीलों तक फैले हुए बागात हैं। यहाँ से पूरी दुनिया को आम सप्लाई होता है। और एक और बड़ी मशहूर चीज़ है मुल्तान की, वो है सोहन हलवा, हाफिज का सोहन अच्छा। हलवा। अब तो बहुत सारे जी जी सोहन हलवे आ बिल्कुल। गए हैं। हाफिज अब्दुल जी बदूर का जी। सोहन हलवा, अखरोट वाला सोहन हलवा, बादाम वाला सोहन हलवा, पता नहीं कौन कौन से सोहन हलवे, लेकिन ये मशहूर है। जैसे कि बागात सड़क के दोनों तरफ है, इसी तरह सोहन हलवे की दुकानें जो हैं वो काफ़ी दूर तक सड़क के दोनों तरफ मौजूद होती हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है। और पाकिस्तान का पांचवा या छठा जो है वो बिग सिटी भी है, ये बड़ा शहर है। यहाँ पे मेट्रो भी बना हुआ है और खूबसूरत शहर है, अच्छा देखने लायक शहर है। और बड़े मेहमान नवाज, मिलनसार और अच्छे लोग हैं, और ये सस्ता शहर है, महंगा शहर नहीं है। तो मैं अच्छा। पूरा मुल्क घूमता हूँ, मुझे लगता है कि मुल्तान की क्या ही बात है। अच्छा। तो मुल्तान में सर बड़ी मज़ारें यानी कि हैं, आपने जैसे बोला द सेंस ऑफ मुल्तान, वो कौन सी है, उसके बारे में दो तीन बताएं, पता चले कोई घूमने आए तो लाजमी इधर। ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है। शाहरुख ने आलम रहमतुल्लाह अलैह बहुत मशहूर हस्ती हैं। शाहरुख ने आलम और बहाउद्दीन ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह बड़ी मशहूर हस्ती हैं यहाँ पे, मदफून है मुल्तान में। और मुल्तान की सबसे जो ऊंची जगह है, जो टॉप की जगह है, जहाँ से तकरीबन सारा शहर नज़र आता है, वहाँ पे बिल्कुल। ये और किसी से पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। किसी से पूछे नहीं हमने दरबार पे जाना है, तो फ़ौरन आपको 4-5 नाम बता देंगे, कौन से दरबार पे जाना है, फलाँ पे, फलाँ पे, फलाँ पे। तो वो आपकी मर्ज़ी जहाँ पे जाना चाहें। तो ज़बरदस्त सर। तो लास्ट में सर हमें आप कौन सा मैसेज देना चाहेंगे जी। उम्म, मैसेज ये देना चाहूँगा कि ज़िंदगी जो है ना ये मुसलसल जद्दोजहद का नाम है। सही। कोई भी एक स्पेसिफिक फ़ील्ड चूज़ कर लें। हमारा तालीमी निज़ाम सही। हमें कभी भी कारोबार नहीं सिखाता, ये हमें नौकर बनना सिखाता है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो अभी से सोचना शुरू कर दें कि मैंने क्या करना है ज़िंदगी में, आगे क्या बनना है। यूट्यूब पे आके सर्च करें किसी 4-5-6 टॉपिक्स को लेके, और उस पे वीडियोस देखें। जब वीडियोस देखते हैं तो नॉलेज में इजाफा होता है। फिर उनमें से कोई एक फील्ड चूज़ करें और उसके ऊपर मुसलसल वीडियोस देखें और वीडियोस बनाएं। वीडियोस देखने से आपके इल्म में इजाफा होता है,
ویڈیوز بنانے سے آپ کے علم میں اضافہ بھی ہوتا ہے اور آپ کا کانفیڈنس لیول بھی بہت بڑھتا ہے. تو جب 4 مہینے 6 مہینے 1 سال تک آپ مسلسل یہ پریکٹس جاری رکھتے ہیں تو آدھے کاروباری آپ بن چکے ہوتے ہیں. اس کے بعد آپ کو صرف عملی زندگی میں قدم رکھنا ہے. جیسے ہی آپ عملی زندگی میں قدم رکھتے ہیں تو یہ سیکھا ہوا 1 سال کا پروسیس آپ کے کام آتا ہے اور آپ آہستہ آہستہ گرو کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہاں پہ آپ کو کوئی بھی نہیں سکھائے گا کہ کاروبار کیسے کیے جا سکتے ہیں، لیکن یوٹیوب آپ کو سکھائے گا کہ کاروبار کیسے کیے جا سکتے ہیں. خواہ وہ کوئی بھی کاروبار ہے، اس میں جس قسم کی بھی اسسٹنس چاہیے یا مینٹور آپ کو ڈھونڈنے ہیں، یہ یوٹیوب پہ موجود ہیں آپ کو سکھانے کے لیے. ہم وقت دستیاب ہیں، آپ ان کے ساتھ رابطے میں آ کے اپنے کاروبار کو آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے آگے بڑھاتے جائیں اور اس کو اسٹیبلش کرتے جائیں. اگر آپ اسٹوڈنٹ نہیں ہیں، آپ عملی زندگی میں قدم رکھ چکے ہیں، کہیں پہ ملازمت کرتے ہیں، تو جہاں پہ ملازمت کر رہے ہیں اگر وہ فیلڈ آپ کو پسند ہے تو اسی فیلڈ کے اوپر ویڈیوز دیکھنا اور ویڈیوز بنانا شروع کر دیں. 4 مہینے میں آپ ایکسپرٹ بن چکے ہوں گے. آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے کسی اور سے کچھ سیکھنے کے لیے. جی لاٹ آف تھینک سر. آپ کی یعنی ایک خوبصورت خیالوں کا میسج شاید بہت یعنی زندگیاں سنوار سکتا ہے. تو سر آپ شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. نیکسٹ ٹائم بالکل ہم آپ کو لائیو لیں گے اور باتیں کریں گے. جی سر، تھینک یو. والسلام.